Shoutout sa mga ano dyan. K-Power. Shoutout sa inyo. Ayan. Oops. First time ko ito mag-record ng mga game. Oh, mahirap rin pala magsalita habang naglalaro. So let's shoot. Let's go Celtics. Bad yan. 2 minutes game. So pang-premiere oh. Try lang natin. Wala na tayo ma-premiere. Lockdown. So let's start. Let's go. Yun. 3 points. My green. Bawi tayo. Oops. Crossover moves. So patay na. Yan. Nice one. Smith. Yan. Dadalang bola. Talunin natin tong Brooklyn. Oops. Nice steal. Oop. Muntik nga oh. Oh yeah. Patay na naman. Nadali tayo. For dalawa lang yan. Kayang-kaya yan. Let's go. Tagal mag 13 minutes pang premiere. Let's go guys. Back up. Duelo. Bang. Wala pa rin. Ayan na. Si Makulit. Yes. Look at me how I hold my. That's good, baby. Oh, that. Patay yun. Lamang isa. Patay. Oops. Panalo tayo lang. Panalo tayo. Let's go! Let's go! Okay, Abby. Patay. Yun, dahil na. Patay tayo dito. Defense. Ayun. Mukha. Galit na galit na. Oops. Shoot. Bang bang. Mahabol ah. Pass the ball. Pass the ball to Green. Green naghahanap ng buwelo. At pass. Nice stick. Ganda naman ng pick na yun. That's a beautiful pick. Let's go guys. Nice steal by Smith Jr. Ito na. Take siya oh. Abby, circus na.
Ito na. Shoot na. Patay. Wala. Agaw. Lang pa rin tayo mga boss. Mga boss to. Nice team bro. Oh. Lucian foul. 6 minutes na. Sakto na 13 minutes para may pang-premiere tayo. Ayan. At namamonetize na yung channel kong Noelo Switch. Thank you sa support niyo. Ang nakakahabol sila. Pas na pas. Oh, bola na dun. Hindi pa nakita. Ayun. Maraming pasahan Ay grabe. Patay ka din ha. Ay wala. Oh, 3 minutes. Stop. Panalo pa 2 points. Ayan. Think makakapag-ano tayo. Sa ano next game tayo, another game. Thank you guys sa mamonetize sa yung channel ko Noelo Switch. Sana salamat sa support ating channel. Siguro ano na lang yun, 400 WH pasok na sa bangga. Bali dalawang channel ko, Noelo TV and Noelo Switch. Ganda yung dalawa kasi kahit nangyari man yung isa parang yun a bit later wait lang yes, I will let you watch later ha. After this. Okay. Later, I told later. Later na. I have some more to finish. Okay. Go. Yun, no? So, go. Lagyan natin dito yung camera para masaya. What a steal. Bang tayo, bang. Ayan, shout out sa mga anak. Wait lang, pang-premiere ko pa na. I will let them know. Oo. Ate, pakiayos naman to si Abinak. Tingnan to ba para may pang-premiere tayo. Yun no. Sa may mga anak dyan, shout out naman. Ayan, nag-aaway na sila. Patay na. Ganda. Ganda ng mga bitawan. Nandito na po tayo. Yun, nawagawan. Nagawan ka. Nagawan. Yun. Ayan. Oops. Shout out dyan. Shout out. Oops. Uy, posong awa naman yun ah. Ayan, 3 minutes na lang tayo. Kapit na.
2 minutes. Okay, let's go. Okay. Oh. Nabot. Ayan, saan naman na tayo? Mag 1 minute na lang. May pang-premiere na. Laro lang para makapag-premiere. Walang dyan. Ayan, tapos to. Supalpal. Supalpal pa. Isa pang yun, no? Patay. Oh boy. Grabe, tuwan-tuwa si coach. Ano nga sa'yo, coach? Tuwan-tuwa ka, coach. Patay. Ayun, hinawa. Ayan. Depensa, depensa. Depensa tayo, depensa. Oh, patay na. Okay, wala pa rin. Let's go. Go na tayo. Mananala tayo. Tapos na rin to. 5 seconds. Oh, nakagawan pa ang lolo mo. 3 points, boss. Bang, bang. 15 seconds. Lapit na. Oopsie, yes. Kailangan na. Panalo na. Ayun. Tumira pa. Game. It's all done. Tapos. Game. Panalo.